public. I'll bet the workers you park there. on the side. Yeah. Thank you, Mom. Lagaw ko pa dito. I'm going to the canyon. I will fight for the enemy. I will fight for peace. For peace in the Philippines. I'll be going to the canyon. I'll bring this one to the Philippines. Bigger one. What is this, guys? What do you call? Canyon. The bigger one, what do you call? Nah, kana mo yung kabalo. Mambasa na lang ta dito. Ate Mern, Yeah. diri sugod sa pikas. Dire? Dira, dito. So, isa-isa? Siyempre. Dito ta, dito. Katong naitangki di gira. Matanda ko? Oh. Diri agi. Ayaw diha, diri. Kani missile una mo na inindot. Diri ba? By Honest John. 762mm rocket. Wow. This is the one. This is the rocket by Honest John. Wow. Oh, di ba? Yeah. And this one, this is what we call tanki. Tanki de Gira. That's an old tanki de Gira. Here. USSR. Hala. This was used by Iraq BPI 1 model 1970 armor. 1970. Army during the Gulf west of Kuwait City. Kuwait? Oh, Kuwait, gag-away di sila? Oh, dayon ka rin di 12B4 25. This was used during the Karaan Mandinig Island. Oh, Karaan, picture ha. M55 8-inch heavy self-propelled howitzer. M55, a standard U.S. Army motorized howitzer during the 1950s and early 1960s. Until it was replaced by the M110. This was replaced by M110. Tapos kaning gamay, murang ni siya kuanday. Kanang tigkuha bitaw sa dira sa mga gagmay. oh. Using XM80 Little John. This is what we call rocket system. Ay, ang rocket. Ibutang, this is the isa na? Cart. O cart for the rocket. Pero gamay siya. 3 Tura oh. mm. Aring isa mo dako 105 mm howitzer. There's the M3. Second World War. Ah. Second World War. Kani 327E1 4.5 inch multiple rocket. Oh, dahil multiple rocket type. Oh, pero gagmay siya kaysa atong isang baling kapuang. Ang ganito siya, ang Japanese ko yung isang mga paggamit siya, right? P66 4.5 1944, 1945, 500 PCC multiple rocket. Hindi pa na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times 3, 24. Kana nawala. Yung isa nawala. I'm sorry. Tapos Vietnam kuha. Gidala na sa Vietnam. Dala. Kani, M5. Anti-tank gun. Unit is one. Unit and also the other one. This one also. XM70 rocket launcher. Nani? Kani siguro basig i-donate nila sa Pilipinas o katong tuwa. Rocket launcher. Shoot eh. Shoot eh. Rocket launcher daw. Ano? Unong kabuok ko. Unong kabuok. Yuday.
Yung orom. Tapos, Oh. okay lang. Ariti, ito. Multiple rocket lancer. Aha. Sila multiple rocket lancer. Akong gitanaw rin, kung sa atong angayan natong dating karon. Sige. Dahil, isa rin dahil, urag ka ni dahil. Elma, oh, makaya ni natong dala, no? Di katong isa ka na oh. Kato. Oh. Dito ka na nani? Dili ka na ako ah. Karay mo ha? Oh, kana. Sige, kari siguro kang kani siguro kang lorry. Kana kay Lori na. Oh, sige, lorry na. Kani mga day? Kana ako ah. 55 and M1, M114. Ako ako ni day. Mo gani diretso jud. Itong usa day. Kani may akong gusto gyud. Kanya may ug na ata ingon anis Pilipinas day. Diya sa ka ana sa diha. Ay, dali. Ug na ata ingon anis Pilipinas day. Di kay kinahanglan diri man ko kay dako manggod kay siya. Ug na ata ingon anis Pilipinas day. Hagyaw yung mga daang tao. Oh, di ba? 1956. Duha ka tuig pa ko. Kana 1956 pa? Was replaced by more mobile rockets in the mid 1960s. Diya sa ka. 1960s. Pusing sa diha. Heavy motorized gun. Siguro isa ka village ani day pagbuto. Diretso. Dito na pala Timern. Wala pa ba ni? Wala pa na ol. Kani siguro marag late na ni siya. Kay ana matatuyok. Late na ni siya kani og katungkuan. This one. 1973. Lightweight towed. (1968) developed and replaced by kami din siya replace sa M114 Dasto. Dito katong gamay dito mao na siya replace. Oh, siya. Island Monument Civilian Service by Honorable A.B. Dawson. Liberty Day celebration of Rock Island Arsenal, October 12, 1918. Rock Island. Kani siya day? Anak ni siya anak day? Oh. Anak? Oo. Day. Ito siya anak. 119. Anak atong Unsa man to siya dito? Great Britain man ni siya. anak ni siya kay dato isa. Ay, tanawa. 1997. Bago pa na. Gihimo ni sa mga kuan sakop. Na dito Timern na. Kaman. Diretso sa dito. Di mo ana ta. Gikuha na. Wala gihulman. Di nahalin. Wala gihulman sa sinigis. Giulman. 76 next year pa. December 1945. 3483. Patay. Tank was electrocuted. Ay! Ang driver ani dai safety. Naas ubos. Siya mo mag-monitor ba? Bugata ninyo. Ano lang? Kani akong ganahan kay gamay ra. Papagayin dito. Kay kani? Kani akong ganahan kay gamay. Asa? Kani. Oh, Oo. Gamay ni siya pero makita man ka dai. tanawa ang kuan, di ba? Hurot sila tanan ana. Is a Greek for the thing. M50. Gamay ni siya dai pero ikaw ang mag-drive. Mo gani. Makita ka kan pindot man ka dito. Mak- Pigo ka. Hurot na ko sila tanan. Pigo ka kari. Taak pa noon ko. Kari po siya makita po ka. Sky sweeper. Ato makasulod. In 5 sky sweeper. Pang kuan na siya pang helicopter, pang airplane. Oh.
anti-aircraft. Ay, kani siya diri puro ni aircraft. Day. Kay oh, kataas man. Mo gani. Oh. Kani na diri kapita puro aircraft. Day puro aircraft. And all of these exhibits are historical property. Do not climb on the exhibits or damage them in any. Wala man may ga-climb, may yaw-yaw raman ni. Ito, oh, Diri ko gusto magpa-picture. Memorial Field. Memorial Field. May, nakasiguro na kapatay dyan sila lang. Memorial Field that the employees of Rock Island Arsenal who died while serving with the armed forces of the United States during World War dedicated by the employees. Naa diha tanan na mga patay. O sige, kuhaan na kag picture dyan.